Here's what happened to Pratama into turn one. Just don't all fit. And Pratama heard it coming. You can see his body language, the way he sat. On the rev limiter, and away they go. Rico gets moving, but Alvaro Carpe it is. Away, it's only them getting the slipstream advantage at the moment. But who's going to be latest on the brakes as they use all the track at a bit of fast pace? Are they all guys keen to keep a bit in the tyres for the end, do you think? Yeah, who knows? I mean, there's so much way wide there. I wonder what happened. That was ridiculously beyond track limits. Right. If you're going to use the track limits, you might as well, mate. Yeah. 30 kilometres an hour, 143 miles an hour. They're slipstream across the start and finish, the latest on the brakes. Looks like it's Carpe, or is it Quiles? Quiles moves up the inside of a... Look at that, though. You were saying about the corner speed going through Arrabbiata 1 and 2, and there we go, Quiles. Back to first gear. Some of them get through here in second, but a lot of them have to go back to first and then climb the hill on the way out. Towards the front. Brilliant from the number 54. As I said, last year in race 1 at Mugello, a number 54 took the victory, but... Battle here. The pace is getting a lot better now as well. Most of these riders down towards the top 7 on the... There we are, the Spanish lot trio are coming after him then. Quiles, Iriarte and Carpe off they ease on the inside of that turn there. You can see that from the rumble strip there. They've got a grandstand view of this amazing action. Now, anyway, let's see if they can get back on terms. It's Quiles with the slightest... Peroni making his bid for the podium as well. He's been there or thereabouts, been sort of just quietly biding his time. He does this a lot now. He's asking, just missed it both times in Le Mans. Down to San Donato they come. And who's laid on the brakes? Is it the 54? But Moodley has moved up into third. It's Iriarte who has the advantage. Pratama. Kevin Farkas, who crossed the line in 12th. First time around, battling with Sullivan Moundsy and Milan Pavlec. Well, it's actually a big group all the way down. Group back on terms with these guys. Wow, you had Veda Pratama going very, very wide there. And it's anybody's race, isn't it? Iriarte, Carpe, Pratama, Peroni, Quiles, Moodley, and... Bringing the other group back with them then. It's all to play for in these final few laps. Superb stuff from Danic to be able to... Arrabbiata 2, that's not a place you normally do that. What a move. Absolutely superb stuff. Carpe has the advantage there. It's Valentin Peroni, the Argentine. We have a track limits warning for Veda Pratama, the first one yet to have it, and understandably so. Has the advantage. Then Quiles goes up the inside of Veda as well. And round the outside... Brian Iriarte. Back up on the run towards Scarperia, looking at the TV screen to his right to check. So clearly that he's got something in hand there as we rival. He is now into 4th place. So Carpe's advantage disappeared. Very quick burst of acceleration up to fit back to 2nd place. Some are doing it in 3rd, and you certainly have to click it into... Looking for a way up the inside. Veda Pratama, what a performance this is for him. You've got to shout out to... There as he ran on to the red stuff. It's the 54 of Veda Pratama back in front. Who's going to lead them into the final turn and out of it to start the final lap of this race 1. The corner doesn't necessarily win it. It does if you're that far in front, but you've got to have that to get pressured on the brakes. It's Iriarte, that man again. He got... Oh, it's going to be... Debut awal pembalap asal Indonesia yang sungguh cemerlang terus dipacu Veda Ega untuk bisa meningkatkan skill dan teknik balapnya. Pergerakan Veda sejak seri 1 sampai seri 3 sering membuat pebalap Eropa berkeping-keping. Aksi penetrasi Veda terlihat pada seri 3 di Mugello, Italia. Pada race 1 Veda sempat membuat gebrakan berada di urutan pertama. Namun Veda harus menerima kenyataan setelah disenggol pebalap lainnya. Hingga seri 3 di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 posisi sementara Veda Ega Pratam berada di urutan ke-8 dengan 39 poin. Lanjutkan terus dan tetap semangat, di seri 4 Asen Belanda Veda pasti bisa bikin bangga Indonesia. Perjuangan dan proses adaptasi Veda Ega Pratama pebalap binaan Astra Honda Racing Team di kancah balap internasional sangat luar biasa, dan selalu ditingkatkan di setiap balapan kejuaraan Red Bull Rookies Cup 2024. Pada balapan kali ini, Veda yang memulai balapan dari posisi 7 menjalani balapan dengan tidak konsisten, tidak seperti pada race 1 di mana ia terus bersaing di rombongan pembalap terdepan hingga finish posisi kelima. Seusai balapan 13 lap dimulai, Veda sempat mencicipi posisi pertama. Namun, tak berselang lama kemudian ia turun ke posisi 6 dan bahkan sampai posisi ke-9 pada lap kedua. Pada lap keempat, pembalap 15 tahun itu naik ke posisi 6.
Sayangnya, 3 lap berikutnya ia justru turun sampai posisi ke-11. Veda lalu menyelinap di belakang Alvaro Charpe, Brian Uriarte, Hakim Denish, dan Maximo Quiles di posisi 5 besar pada lap ke-9 sebelum kemudian masuk 4 besar pada lap 11. Namun, penampilan kurang konsisten pembalap Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta itu membuatnya kembali terlempar ke posisi 11 pada lap terakhir. Beruntung, memasuki trek lurus sebelum garis finish ia yang terus memacu gasnya berhasil naik 3 tingkat ke posisi 8 untuk mengamankan 7 poin. Sementara itu, pembalap asal Argentina Valentin Perrone berhasil menutup sirkuit Mugello dengan kemenangan, dengan Brian Uriarte, Alvaro Charpe, Rico Sarmela, dan Maximo Quiles yang melengkapi posisi 5 besar. Pembalap muda asal Indonesia Veda Ega Pratama menutup seri ketiga Red Bull Rookies Cup 2024 di posisi ke-8 pada race 2 di sirkuit Mugello, Italia, Minggu. Aksi debut Veda Ega yang sungguh cemerlang terus dipacu Veda Ega untuk bisa meningkatkan skill dan teknik balapnya. Pergerakan Veda sejak seri 1 sampai seri 3 sering membuat pebalap Eropa berkeping-keping. Aksi penetrasi Veda terlihat pada seri 3 di Mugello, Italia 1 hingga 2 Juni 2024. Pada race 1 Veda sempat membuat gebrakan berada di urutan pertama. Namun Veda harus menerima kenyataan setelah disenggol pebalap lainnya. Hingga seri 3 di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 posisi sementara Veda Ega Pratama berada di urutan ke-8 dengan 39 poin. Lanjutkan terus dan tetap semangat, di seri 4 Assen Belanda pada 29 hingga 30 Juni 2024 Veda pasti bisa bikin bangga Indonesia. Perjuangan dan proses adaptasi Veda Ega Pratama pebalap binaan Astra Honda Racing Team di kancah balap internasional sangat luar biasa, dan selalu ditingkatkan di setiap balapan kejuaraan Red Bull Rookies Cup 2024. Ia yang memiliki peluang juara pada balapan kali ini mengatakan, kurang beruntung, setelah tersenggol pembalap lain yang membuatnya melebar dan terlempar ke posisi ke-10 pada tikungan pertama lap terakhir saat ia sedang memimpin balapan untuk meraih kemenangan perdananya. Di sisa balapan, Veda yang tampil impresif selama balapan tak menyerah hingga kemudian posisi kelima ia amankan untuk meraih 11 poin yang merupakan torehan tertingginya sejauh ini. Saya senang dengan balapan hari ini, namun saya kurang beruntung, kata Veda, dilansir dari laman resmi Red Bull Rookies Cup, Minggu, 2 Juni 2024. Di tikungan pertama pada lap terakhir, seseorang menabrak saya dan saya terdorong keluar. Namun saya beruntung karena tidak terjatuh, lanjutnya. Saya berusaha keras di lap terakhir itu dan finish di posisi kelima, jadi saya senang dengan itu, tambahnya. Pembalap asal Gunung Kidul, dia itu mengatakan setelan motornya masih belum sempurna pada balapan kali ini. Namun, menurutnya itu bukan masalah besar. Setelah pada balapan kali ini ia terus bersaing di rombongan terdepan dengan pembalap-pembalap berbakat seperti trio Spanyol Maximo Quiles, Brian Uriarte, dan Alvaro Charpe. Motornya tidak terlalu sempurna tapi itu bukan masalah besar bagi saya dan saya terus belajar dari para pembalap papan atas, tutupnya. Veda kini duduk di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 31 poin. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menilai dirinya kurang beruntung pada seri ketiga Red Bull Rookies Cup 2024 setelah usai race di sirkuit Mugello, Italia, Sabtu, 1 Juni 2024. Veda Ega Pratama sempat merangsek ke posisi 5 besar tetapi tidak dapat mempertahankannya dalam balapan yang dihelat di sirkuit Mugello, Toscana, Italia, Minggu, 2 Juni 2024. Veda melakukan start dengan baik untuk memimpin di tikungan pertama dari posisi ke-7 tetapi harus turun posisi karena sempat hampir terjatuh di tikungan 3. Pratama terdorong ke posisi 9 dalam adu akselerasi menuju tikungan pertama pada lap kedua balapan selama 13 putaran ini. Peluang belum habis karena Veda masih berada dalam grup pembalap terdepan. Veda naik ke posisi ke-6 pada awal lap ketiga walau tidak bertahan lama. Veda turun ke posisi 9 karena mengambil jalur lomba yang lebih lebar pada lap keempat. Menjaga posisi di tikungan 1 San Donato di mana pembalap bisa mengerem dari kecepatan 230 kpj masih menjadi pekerjaan rumah bagi Veda. Tikungan berbentuk parabolika yang didahului lintasan lurus panjang yang menanjak itu menjadi mimpi buruk Veda pada balapan pertama, Sabtu, 1 Juni 2024.
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, finish ke-8 dalam balapan kedua Retro Okie Cup 2024 seri Mugello. Sirkuit Mugello dengan panjang 5,245 km merupakan pengalaman yang sama sekali baru bagi Veda Ega, begitu panggilan akrab Veda Ega Pratama. Meskipun Peter Clifford menyanyikan komentator tayangan langsung RBRC yang juga merupakan sosok penting di era pergantian MotoGP 2, tak keempat tak di awal 2000-an. Dia adalah manajer tim Red Bull Yamaha WCM yang menukangi Simon Travar, Regis Laconi dan juga Gary S1 MCH Pronunciation Choi.